Bonjour EB4, aujourd'hui nous allons commencer par une nouvelle leçon, ce chapitre 9, droite parallèle, page 71. D'abord, nous apprendrons à connaître l'objectif. La première objectif, reconnaître deux droites parallèles. Comment reconnaître deux droites parallèles? Comme on dit que les deux droites sont parallèles, la première propriété, deux droites qui ne se rencontrent pas sont dites parallèles. Si les deux droites ne se rencontrent pas et gardent le même écartement entre elles, on dit que ces deux droites sont parallèles. يعني أي خطين ما بيلتقوا أبدا وبيحافظوا على نفس البعد بيناتهم بنقول عنهم ces deux droites sont parallèles. On donne la figure suivante dans cette vidéo. Dans cette figure, on a des droites jaunes, droite rouge et droite bleue. رح نشوف نحن بهالفيجور في عنا عدة درواتات بألوان مختلفة jaune, bleu et rouge. D'après vous, quelles sont les droites parallèles qui sont parallèles et celles qui ne sont pas parallèles? Si on prend la droite jaune, est-ce que la droite jaune est parallèle à une autre droite? انتو برأيكم est-ce que la droite jaune هو parallèle à une autre droite? هو parallèle à la droite? Non. ليش؟ pourquoi? car la droite jaune elle est توت لانه بدق فيهم كلهم. نحن قلنا اول شرط انه الدروات ما لازم يكون اي اثنين دروات ما لازم يكونوا قاطعين ببعضهم حتى نقول عنهم parallèle. Donc, la droite jaune n'est pas parallèle à une autre droite. Est-ce que les droites bleues sont parallèles entre eux؟ إذا أنا طلعت على deux droites bleues مثل ما شايفين نحن بالفيجور، هل هني parallèles؟ هات لنشوف نعمل فيريفيكاسيون. إذا أنا بروميير يعني نظرة إذا أنا طلعت عليهم ممكن أقول إن هني parallèles، بس vraiment بالحقيقة les droites bleues ne sont pas parallèles. Pourquoi? Car si on les prolonge, elles vont se couper. إذا أنا بطولهم بلاقيهم بيقطعوا ببعضهم بيدقوا ببعضهم. Donc, elles ne gardent pas toujours le même écartement. ما عم بيحافظوا على نفس البعد بيناتهم. Il reste les droites rouges. فضل عنا بس الخطوط الحمر. Les droites rouges sont parallèles. Pourquoi les droites rouges sont parallèles? ليش هاد ثلاثة دروات روج هني باراليل انتر اذا باخد انا اول دو دروات روج شو راح لاحظ؟ راح نشوف انه الجارد توجور لو ميم ايكارتمون. راح نشوف هني محافظين على نفس البعد بيناتهم وال نو سو رونكونتر با وما بيدقوا ببعضهم. دونك لو دو بروميير دروات سون باراليل انتر او. طيب اذا اخذت اول دروات واخر دروات اسكو سي دو دروات سون باراليل انتر او؟ كمان دو ميم ايسي هني سون باراليل انتر او كمان لانهم الجارد لو ميم écartement بيحافظوا على نفس البعد. طيب انتو d'après vous برأيكم ça في عندي droite parallèle؟ Oui, في عندي deuxième droite et troisième droite sont parallèles entre eux. Pourquoi ces deux droites sont parallèles entre eux?